बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से आप काफ़ी सारी न्यूज़ भी चल रही हैं। आपको मैसेजेस जो एंड यूज़र हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर जिन्होंने जहाँ से भी बुकिंग करवाई हैं, मुख्तलिफ RECs जो हैं या रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जिनकी लिस्ट भी आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर नज़र आती है, तो उनको मैसेजेस जो है ना, जिन्होंने बुकिंग्स करवाई थी उन RECs के थ्रू, तो उनको जो है ना इस मैसेजेस इन बॉक्स में जा रहे होंगे। सोसाइटी की तरफ से एक मखसूस नंबर है, उनका ऑफिशियल नंबर है, जिससे ये मैसेजेस भेजते हैं। तो वो मैसेजेस इनको आ रहे हैं कि आप अर्ली बर्ड में जो है ना आप मतलब वो शामिल हों। और अर्ली बर्ड में जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया है, क्राइटेरिया के हवाले से बहुत तशवीशनाक कुछ चीज़ें हैं। अर्ली बर्ड के नाम पे इंतज़ामिया का, अगर आप ओवरऑल अगर देखें सोसाइटी को, तो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है इसकी डेवलपमेंट को, बाकी सारी चीज़ों को। लेकिन अर्ली बर्ड के हवाले से जो इन्होंने बैलेटिंग अनाउंस की है, उसमें काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्लाइंट्स के, और काफ़ी सारी डाउटफुल चीज़ें हैं। और मैं ये भी जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड अल्फाज होंगे, वो ये है कि मैं एक ब्लंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि सोसाइटी ने यहाँ पे आके, मेरे ख्याल से एक मेरी राय है और उस राय से बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी बड़ा ब्लंडर है। वो ब्लंडर क्या है, वो कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई है वो कैसे है, और अर्ली बर्ड के नाम पे क्या जो है ना वो मेन जो है ना वो मकासद हैं सोसाइटी के, और कहाँ पे इनसे बड़ी गलती हो रही है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके सामने कुछ पॉइंट्स में रखूँगा, आपने खुद डिसाइड करना है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से जितने भी ऑथेंटिक प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में, जो डिलीवर करने वाले लोग हैं, जो डिलीवर करने वाले ग्रुप्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है रियल एस्टेट के हवाले से वो आपको मिल सके। तो जो न्यू सिटी पैराडाइज है, न्यू सिटी पैराडाइज में अभी प्रीवियसली तकरीबन 1 वीक से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है कि मुख्तलिफ जो है ना मैसेजेस जा रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही है मुख्तलिफ डीलर्स की तरफ से भी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, इसके अलावा ट्विटर वगैरह और व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेजेस पे भी काफ़ी सी कंपेन्स की जा रही है। तो इस जो बैलेटिंग है, अर्ली बर्ड बैलेटिंग के नाम से जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। और वो ब्लंडर कैसे है, ब्लंडर मैं आपको समझाता हूँ कि एक जो है ना इन्होंने मैसेजेस जो किए हैं, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक क्लाइंट है हमारे, तो उनको मैसेज गया है कि आप तकरीबन आप, क्योंकि आप उस जो क्लाइंट है उन्होंने ऑलरेडी उसमें डाउन पेमेंट जमा कराई है उस फाइल में, और उसके अलावा 2 इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है 5 मरले की, 18.5 लाख वाली जो बुकिंग थी, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना ऑलमोस्ट उसकी जो पेमेंट गई हुई है वो ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब करीब उस फाइल के अंदर पेमेंट सबमिट है, जिसमें 4,60,000 उसकी डाउन पेमेंट है और जो 40,000 ऑलमोस्ट उसकी इंस्टॉलमेंट जमा है। तो उनको मैसेज ऐसा आया है कि आप 9.5 लाख और जमा करवाएं, ताकि आप अर्ली बर्ड जो है ना वो बैलेटिंग में शामिल हो सके। तो ये बड़ा इस तरह के बहुत सारे और भी क्लाइंट्स हैं जिनको मैसेजेस आ रहे हैं, और ये बड़ा मज़ाक़ा खेज़ किस्म का जो है ना वो सोसाइटी ने इकदाम किया है कि वो पोजेशन और बैलेटिंग चार्जेस के अलावा जो जितनी पेमेंट है वो कह रहे हैं आप फौरी जमा करवाएं, हम आपको बैलेटिंग में जो है ना वो शामिल कर लेंगे। और बैलेटिंग जो है ना वो 20 तारीख से पहले पहले इंशाल्लाह आप जब इस जो ड्यूज़ हैं उनको जब क्लियर करवाएंगे तो आपको जो है ना वो प्लॉट मिल जाएगा। तो मुझे ये बताएं, अगर आपने यही चीज़ करनी है, आपने अगर बैलेटिंग ऐसे ही करनी है, तो फिर मुझे बताएं कि वो लोग जो है ना जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स लिए हैं, जो प्रॉपर जो है ना इंस्टॉलमेंट दे के पोजीशन लेना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं या बैलेट में जाना चाहते हैं, तो वो बेचारे किधर जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने मतलब इसी तरह तकरीबन 80% तक अमाउंट जमा करवाने पर ही बैलेटिंग रखी थी, तो फिर डाउन पेमेंट पे फाइल्स निकालने की ज़रूरत क्या थी। मतलब सोसाइटी ने एक जस्ट एक सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें हम काम करते हैं रियल एस्टेट का, हम जो है ना वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का काम करते हैं, हम सिर्फ पैराडाइज का नहीं बल्कि और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। लेकिन जब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें जब कोई ऐसा एक्शन होता है या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ चलती हैं या गलत किस्म की उनको जब वो कोई मशवरा दे रहा होता है या उन्होंने प्लानिंग की होती है, तो उसमें हम तनकीद करते हैं
اور نیو سٹی پیراڈائز کی مینجمنٹ کو بھی ہم آڑے ہاتھ لیں گے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پوزیشن چارجز اور جو ڈیولپمنٹ جو پوزیشن چارجز کے علاوہ اور بیلٹنگ کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ فل پے کرتے ہیں. ڈیوز آپ کو سارے کلیئر کرنے پڑیں گے ارلی برڈ. اچھا ایک تو یہ مطلب انہوں نے سیکنڈ مجھے یہ بتایا، اگر چلیں ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ہے نا وہ ان کو مطلب جو ہے نا 80% تک اماؤنٹ دے کے جس میں وہ ساری اماؤنٹ ڈیڈکٹ کر کے آپ پلاٹ نمبر لگوا بھی لیتے ہیں تو وہ پلاٹ نمبر اے بلاک میں لگیں گے ٹھیک ہے جو انیشل شروع میں آتے ہیں. لیکن جو بندہ ڈے 1 سے آپ کے ساتھ لائل ہے، جو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دے رہا ہے 4,60,000 روپے اور اس کے بعد وہ ریگولر انسٹالمنٹ بھی دے رہا ہے، تو اس بیچارے کو تو جب اس کے 4.5 سال بعد ٹائم آئے گا، 4 سال بعد جب اس کی پیمنٹ کلیئر ہوگی تو اس کو تو ہو سکتا ہے وہ ڈی بلاک ایف بلاک تک جو ہے نا وہ بیلٹنگ جا چکی اور وہاں پہ جا کے اس کو جو ہے نا پلاٹ لگ رہا ہو، تو اس کو کس گناہ کی جو ہے نا وہ سزا مل رہی ہے. وہ آپ کے ساتھ لائل بھی ہے، اس نے آپ جب اس ٹائم آپ کے ساتھ بکنگ کروائی، جس ٹائم آپ کو ضرورت تھی کلائنٹس کی، آپ کو جو ہے نا وہ اینڈ یوزر کی ضرورت تھی، اس ٹائم وہ آپ کی قافلے میں شامل ہوا. لیکن ابھی آپ اس کو جو ہے نا وہ ریگولر ایک بندہ جو اپنے بجٹ میں سے انسٹالمنٹ دے کے ایک ریگولر انسٹالمنٹ دے رہا ہے، اس کی بیلٹنگ پتہ نہیں کب آئے گی. تو یہ جو سوسائٹیز ہیں اس طرح کے اقدامات سے ان کی جو ریپو ہے، ان کی جو کیونکہ ماشاءاللہ سے نیو سٹی پیراڈائز کی ڈیولپمنٹ بہت اچھی چل رہی ہے، نو ڈاؤٹ لوکیشن بھی اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری اس میں فیچرز آنے والے ہیں. اوور آل پاکستان میں ایک ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ ہے. لیکن یہاں پہ آ کے پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا بلنڈر کیا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر میں غلط ہوں یا میرے سمجھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہو یا آپ میرے سے کوئی اختلاف کرنا چاہ رہے ہوں تو لازمی آپ نے میرے سے رابطہ کرنا ہے. اور میں یہی میسج دوں گا کہ آپ کو جو اینڈ یوزر ہے، جو پیور جو گھر بنانے کے لیے فائل لیتا ہے ڈاؤن پیمنٹ پہ، پھر وہ 1-1 روپے اکٹھے کر کے ٹھیک ہے وہ انسٹالمنٹ دیتا ہے اور وہ گھر کے لیے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے کہ مطلب میرا پلاٹ بنے جس پہ میں گھر بنا سکوں، تو اس کو فیور دینی چاہیے. نہ کہ آپ جو ہے نا وہ کیٹیگرائز کریں جی جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ پہلے آئے جی ہم تو اس کو بیلٹنگ میں بھی شامل کریں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ اگر بڑے پروجیکٹ دیکھیں جس طرح فیصل ٹاؤن کے جو پروجیکٹس ہیں یا پھر بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ ایز وغیرہ، تو اس میں ایسی کوئی چیز، ہاں اس میں ڈسکاؤنٹ پالیسی لازمی رکھی جاتی ہے کہ اگر آپ ساری پیمنٹ جمع کرواتے ہیں تو آپ کو 20% تک 10% تک 15% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. لیکن بیلٹنگ جو ہے نا وہ آپ کو ترتیب ساتھ لے کے جانا چاہیے. تو یہ میرا میسج تھا. اور ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی ان کی کافی ہارڈ ہے، مطلب آپ تقریباً ساری پیمنٹ لے ہی رہے ہیں. اگر آپ جو ہے نا وہ 16 لاکھ تک جو ہے نا وہ 18.5 لاکھ کی فائل میں لے لیتے ہیں تو پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے، مطلب ATC فائل مطلب باقی پیمنٹ بھی آپ اس سے پوری لے رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا بڑی یعنی کہ امبیرسمنٹ سچویشن ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ریلیٹڈ ٹو نیو سٹی پیراڈائز. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.